अमित भाई शाह जी, माँ त्रिपुरेश्वरी की इस पावन भूमि पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। আমি এখন অনুরোধ করব আজকের এই অনুষ্ঠানের চোখের মণি আমাদের সকলের পথপ্রদর্শক আদরণীয় অমিত শাহজিকে রাজ্যের কৃষ্টি সংস্কৃতি অনন্য পরিচয় বহন করা চিরাচরিত ঋষা পরিয়ে বরণ করে নেবার জন্য। চিরাচরিত ঋষা পরিয়ে ওনাকে বরণ করে নেবার জন্য সবাই বলুন অমিত ভাই শ্রী স্বাগতম। অমিত ভাই শাহজি ওয়েলকাম। অমিত ভাই শাহজি ওয়েলকাম। অমিত ভাই শাহজি স্বাগতম। এখন ফুলের মালায় আমরা বরণ করে করব আমাদের দেশের সকলের প্রিয় দেশের আমাদের অভিভাবক দেশের গৃহমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অমিত ভাই শাহজি। এবারে সম্মান স্বরূপ শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় যিশুদা বর্মা মহোদয়কে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। ওনাকে ওনার আসন গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন আমাদের রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা এই রাজ্যের এই অঞ্চলের সম্মানিত বিধায়ক শ্রদ্ধেয় যিশুদা বর্মা মহোদয়। আমি এখন আপনাদের সামনে ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করছি রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় যিশুদা বর্মা মহোদয়কে। সবাইকে নমস্কার। যত রকম মঞ্চে উপস্থিত আমাদের যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত ভাই শাহ, মঞ্চে উপস্থিত বিভিন্ন অ্যাসেম্বলির কনস্টিটিউয়েন্সি এমএলএ প্রার্থী এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও আছেন সেটাতে, উনিও দাঁড়াচ্ছেন পুরবালিপুর থেকে, অন্যান্য বর্দোয়ালি মাফ করবেন বর্দোয়ালি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, মা ও বোনেরা, ভাইরা, যারা গুরুজন তাদেরকে প্রণাম। আজকে একটা ঐতিহাসিক দিন এই বিশ্রামগঞ্জের জন্য। এই প্রথমবার আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উনি এসছেন জনসভা করার জন্য সিপাহীজলা নর্থ ডিস্ট্রিক্টে। এবং 2018 সালে যখন আমরা সিপিএম কে হটাবো ঠিক করেছিলাম, উনি ছিলেন সেটার নায়ক। উনি আমাদেরকে বলেছেন এই অশুভ সরকার সিপিএম এর যতদিন থাকবে ততদিন ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বনাশ হবে। उन्हीं আমাদেরকে প্রেরণা দিয়েছিলেন যে इस सरकार को, ये वामपंथी सरकार को हटाना है। তখনই আমরা স্লোগান করলাম চলো পাল্টাই। এবং আজকে 5 বছর হয়ে গেছে আমাদের সরকারের। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবার যে কোনো সরকার নিজেদের এমএলএ রিপোর্ট, মন্ত্রীদের রিপোর্ট, রাজ্য সরকারের রিপোর্ট পেশ করেছেন জনদেবতার কাছে। বিগত দিনে 20-25 বছরের কোনো রিপোর্ট নাই, শুধু স্লোগান ছিল। আজকে এই সরকার আপনাদের কাছে নিজের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে এসছে। বহু উন্নতি হয়েছে এবং কৃষকদের জন্য, মা বোনদের জন্য, যাদের গৃহহীন তাদের গৃহ তৈরি করার জন্য এই সরকার বহু কাজ করেছেন। আপনারা সাক্ষী, আপনারাই সাক্ষী। তাই এবারে স্লোগান, গতবারের স্লোগান ছিল চলো পাল্টা।
আপনাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য এই সরকার বিদ্যাজ্যোতি স্কুল খুলেছে। এই বিশ্রামগঞ্জে একটা বিদ্যাজ্যোতি স্কুল, আরেকটা হচ্ছে চরিলামে, আরো অনেকখানে হচ্ছে। জনজাতিদের জন্য একলব্য বিদ্যালয়, জনজাতিদের জন্য ইডিসির আরো ক্ষমতায়ন। এবং আমি দীর্ঘায়িত করতে চাইব না, আমার পরে মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, এরপরে আমাদের যাদের শোনার জন্য আপনারা এসছেন, এত দূর থেকে এতক্ষণ বসে আছেন এই রৌদ্রের মধ্যে, উনি বলবেন। তাই আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি তো সবসময় বলি, সবসময় আমার সঙ্গে কথা হয় আপনাদের, এই বলে আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। আর গলার অবস্থা ভালো না, আমি আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। অসংখ্য ধন্যবাদ রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জিষ্ণুদেব বর্মন মহোদয়কে। এবার আমি আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। সবাইকে নমস্কার। খুলুমখা হামবাই। আজকের এই যে বিজয় সংকল্প, যে আমাদের এখানে যে সমাবেশ, সেই সমাবেশে উপস্থিত আছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রী আদরণীয় শ্রী অমিত শাহজি, যিনি 2018-তে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারকে এখানে আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সত্যি আমি এখানে আমাদের কাছে একটা ঐতিহাসিক দিন। 5 বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে, আবার উনি এসছেন আমাদের মাঝে, এবং আমি নিশ্চিত যে আবার 2018-এর মতো এখানে আবার ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার এখানে গঠিত হবে। এবং আমি এখানে সবাইকে ওনার জন্য একটা জোরে হাততালি আমি আহ্বান করব। এখানে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার বক্তব্য এখানে রেখেছেন, আমাদের এই চরিলাম কেন্দ্রের থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী এবং ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণুদেব বর্মন মহোদয় উপস্থিত, আমাদের সম্বিত পাত্রাজি, ডক্টর সম্বিত পাত্রাজি এনি নর্থ ইস্টের কোঅর্ডিনেটর, শ্রী ডক্টর মহেন্দ্র সিংজি ইলেকশন ইনচার্জ, ডক্টর বিজয় কুমার গুপ্তা ত্রিপুরা ক্লাস্টার ইনচার্জ, শ্রী গৌরাঙ্গ ভৌমিক ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, শ্রীমতী হিমানী দেব বর্মা গোলাঘাটি কেন্দ্রের থেকে, যাকে এবার মনোনীত করা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে, এবং শ্রীমতী অন্তরা দেব সরকার, যিনি কমলা সাগর থেকে এবার মনোনীত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে, এবং বিশালগড় থেকে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে শ্রী সুশান্ত দেব, শ্রী বিরান দেববর্মা আইপিএফটির আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনারের ক্যান্ডিডেট টাকারতলা কেন্দ্র থেকে। আমার সামনে মিডিয়া বন্ধুরা আছেন এবং সমস্ত জাতি জনজাতির এখানে যারা আমার ভাই ও বোনেরা আছেন, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, 2018 পরে আবার আমাদের 2023, এই 2023-এ সেই সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী, আমাদের অগ্নিসংযোগ দেওয়ার যে কাণ্ডারি এই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং দর্শনকারী খুন সন্ত্রাস করার পার্টি, তাদেরকে যদি আমাদের ঠিকভাবে জবাব দিতে হয়, 16 তারিখ এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে এই আঙ্গুল টিপে একটা খালি বুদামে টিপ দিবেন ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এবং আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার আইপিএফটির পক্ষ থেকে। তবেই আমরা আবার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত আমরা করব। বন্ধুগণ, আমি বেশি কিছু বলবো না, 2-4টি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। এক তো এখানে বিরোধীরা প্রায়শ বলে এখানে গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র নেই। আরে এখানে গণতন্ত্র আছে বলেই তোমাদের মধ্যে ত্রিপুরাতে আগে দেখতাম কুস্তি আর দিল্লিতে তোমাদের দোস্তি। এখন গণতন্ত্রের কারণে তোমাদের যে এই প্রেমের যে মিতালি এখন উপচে পড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি সব জায়গায়। বন্ধুগণ, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়
যে কংগ্রেসের ঘর থেকে এখন সিপিএম এর ফ্ল্যাগ বেরোয়, আর সিপিএম এর ফ্ল্যাগ অফিস থেকে এখন কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বেরোয়। অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয়। এই জীবদ্দশাতে আমরা যেমন দেখছি, আপনারাও দেখছেন, ভাবা যায় না। বন্ধুগণ, আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি বারবার এক কথা বলেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস আর তার প্রয়াস। আমরা সেই দিশায় আমরা কাজ করি। ট্রান্সপারেন্সি সরকার কেন্দ্রে, ট্রান্সপারেন্সি সরকার ত্রিপুরা, আমরা ট্রান্সপারেন্সিতে বিশ্বাস করি। আগে স্ক্যামের সরকার, আমরা ভাবতাম স্ক্যামের জন্যই বুঝি সরকার গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীজি 8 বছর উইদাউট স্ক্যামে একটা সরকার চালিয়েছে ত্রিপুরা, তো আমরা সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমরা কাজ করছি। ত্রিপুরার জনজাতিদের যদি উন্নতি করতে হয়, প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেউ পারবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। প্রধানমন্ত্রীর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। একমাত্র জনজাতিদের দরদি বলতে আমাদের জাতি জনজাতির যে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারই করতে পারে। আমি আবার এখানে উপস্থিত সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আজ 23-এ আবার আমাদের সরকার গঠন হবে। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। असंख्य धन्यवाद राज्य माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह महोदय को। अभी उस घड़ी का समय आ गया है जिसके लिए हम सभी इंतजार में थे। अभी मैं अनुरोध करूंगा आज की इस ऐतिहासिक सभा के मुख्य अतिथि तथा हम सबके अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अमित भाई शाह जी के उनके बहुमूल्य संबोधन रखने के लिए एक बार सभी खड़े होके अमित भाई शाह जी को स्वागत करिए। अमित भाई जी स्वागतम, अमित भाई जी स्वागतम, अमित भाई जी वेलकम, अमित भाई जी वेलकम। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, चारीलाम वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी दिल्ली है तब तक आवाज जानी चाहिए कि यहां हमारे उप मुख्यमंत्री जी जीत कर जाने वाले हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग रोड पर खड़े हैं वो भी उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी, यहां के प्रत्याशी जिनको आपने चुनकर भेजना है, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देववर्मन जी, हमारे उत्तर पूर्व के समन्वयक प्रभारी डॉक्टर संदीप पात्रा जी, त्रिपुरा के चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, गोला घाटी से प्रत्याशी बहन हिमानी देववर्मा जी। हिमानी जी आगे आइए, आप ताली बजाओ भाई हिमानी जी के लिए। कमला सागर से श्रीमती अंतरा देव सरकार जी, विशालगढ़ से श्री सुशांतो देव जी, टकर जिला से श्री विधान देववर्मन जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान गौरांग भौमिक जी, और आज के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। मित्रों, पूरा मैदान खींचोखींच भरा है। 2.5 किलोमीटर दूर से रोड पर भी लोग खड़े हैं। इससे मालूम पड़ जाता है कि इस चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। हम विजयी होने जा रहे हैं।
मित्रों, सबसे पहले मैं कमला सागर की काली मां के मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कमला सागर काली मंदिर का निर्माण कराने वाले महाराजा कालियन माणिक्य को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज आर्य समाज के संस्थापक, महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती है। मैं दयानंद जी को भी बड़े सम्मान के साथ याद कर कर प्रणाम करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, त्रिपुरा में चुनाव अब नजदीकी है। आपका एक वोट, ऐसा मत समझिएगा कि आपका एक वोट कोई एमएलए को तय करेगा। आपका एक वोट एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तय करेगा। आपका एक वोट सरकार बनाएगा, ये मत समझिए। आपका एक वोट त्रिपुरा को समृद्ध त्रिपुरा बनाने के लिए उपयोग में आने वाला। त्रिपुरा की जनता ने कम्युनिस्टों के कुशासन को देखा है, कांग्रेस के करप्शन वाले शासन को देखा है, त्रिपुरा ने हिंसा को झेला है, बदहाली और गरीबी को भी देखा है। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिपुरा को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। और एक 5 साल दे दीजिए, मोदी जी और माणिक जी की जोड़ी त्रिपुरा को समृद्ध त्रिपुरा बनाकर रखेगी। मित्रों, समृद्ध त्रिपुरा बनाकर त्रिपुरा में विकास का आरंभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हुआ। त्रिपुरा में अपराध का अंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन में ढेर सारे घोटाले हुए। चिट फंड वैली का घोटाला हुआ, 115 करोड़ का मनरेगा का घोटाला हुआ, हेल्थ मिशन का घोटाला हुआ, स्कूली फंड का घोटाला हुआ, दवाओं का घोटाला हुआ, रुपई चेरी ब्लॉक में घोटाला हुआ, पचरथल ब्लॉक में घोटाला हुआ। पूरा शासन घोटालों से भरा हुआ था। मैं तो माणिक सरकार जी को चैलेंज करता हूं, अभी 2 दिन बाकी है, यहां आकर आप घोटालों का जवाब दे दीजिए, घोटालों का जवाब दे दीजिए। भला त्रिपुरा की जनता आपको क्यों वोट दे? इतने घोटाले किए, इतने घपले किए, इतनी हिंसा की, भारतीय जनता पार्टी की शासन ने एक पारदर्शी सरकार दी है। हमारी सरकार में विपक्ष वाले भी एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन में यहां पर नशे का साम्राज्य था। युवा पीढ़ी नशे से बर्बाद हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिपुरा को नशा मुक्त करने के लिए बहुत सारा काम किया है। और जो बचा खुचा है, अगले 5 साल में त्रिपुरा के युवाओं को नशा से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ये जो चुनाव है, एक प्रकार से डबल इंजन बनाम ट्रिपल ट्रबल का चुनाव। एक और तो माणिक शाह जी और नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, दोनों मिलकर त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी ओर कम्युनिस्ट, कांग्रेस और मोथा मिलकर भाजपा को दूर कर त्रिपुरा में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। मित्रों, जंगल राज।
कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कम्युनिस्टों को वोट, मूथा को वोट देने का मतलब है भाजपा को हराकर फिर से कम्युनिस्ट को लाने के लिए। आप मुझे बताओ भाई, आपके घर में, त्रिपुरा के हर घर के गरीब के घर में पीने का पानी आया, कम्युनिस्ट इतने सालों तक ला पाए थे क्या? जरा जोर से बोलो, ला पाए थे? माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर मिला था क्या? माताओं बहनों को शौचालय कम्युनिस्ट दे पाए थे क्या? लगभग 4 लाख 2.5 लाख लोगों को घर दिया, 3,80,000 घरों को स्वीकृति दी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मुझे बताइए, पूरे त्रिपुरा में गरीब जनता को मुफ्त चावल मिला है या नहीं मिला है 2 साल से? जरा जोर से बोले, मिला है या नहीं मिला है? कम्युनिस्ट कभी दे पाते थे? किसानों का धान खरीदा, 348 करोड़ रुपया किसानों के सीधे बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आने वाले दिनों में बीमारी, गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर समृद्ध त्रिपुरा बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया। भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी की बेटी को बिठाया और 200 करोड़ रुपए से जनजातीय स्वतंत्र वीरों के संग्रहालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कांग्रेस और कम्युनिस्ट इकट्ठा हुए हैं, तब मैं आपको कहना चाहता हूं, कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में खत्म हो चुके। मेरी बात ध्यान से सुनो, कम्युनिस्ट पूरी दुनिया में खत्म हो चुके हैं और कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो चुकी है। वो त्रिपुरा में आपका भला नहीं कर सकती। हमारी सरकार ने 24,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी, सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग दिया, 20,000 से ज्यादा लघु उद्योग स्थापित किए, 13 लाख परिवारों को, 13 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 2.5 लाख लोगों को आवास दिया, महाराजा वीर विक्रम देव का एयरपोर्ट बनाया, एमएसपी पर चावल खरीदा। इसके साथ साथ त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय को 80% बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं बहनों भाइयों, जब मैं यहां आया हूं और कहता हूं त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनाइए, तो मैं कह कर जाता हूं, विशेषकर माताएं सुने, भाजपा की सरकार बनी तो कॉलेज जाने वाली हर बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बच्ची स्कूटी लेकर कॉलेज तो जाएगी ही जाएगी, शाम को आपको पीछे बिठाकर बाजार में सब्जी तरकारी खरीदने के लिए भी ले जाएगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं बहनों, आपको 1 साल में 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 2025 तक सभी गरीबों को मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 8-6 हजार रुपया मोदी जी हर किसान को भेज रहे हैं। हमारे माणिक शाह दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही इसमें 2,000 रुपया ऐड कर हर किसान को 8,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अगरबत्ती मिशन भी शुरू होगा, बाम्बू एक्सपो लॉन्च करेंगे, मत्स्य सहायक योजना के तहत
मछुआरा का काम करने वाले सभी भाइयों को 6,000 रुपया हर साल मिलेगा और इसके साथ साथ चाय श्रमिकों को 2 गुंडा जमीन मतलब 1600 स्क्वायर फुट जमीन हर चाय श्रमिक को, चाय बागान के श्रमिक को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने ब्रू रियांग को भी 37,000 लोगों को बसाने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस जिले के अंदर भी चारिलम जिला में बहुत काम किया है। जय गांव बनाया है, 1,000 टन की क्षमता का भंडारण का गोडाउन बन रहा है, 72 तालाब बनाए हैं, 55,000 घरों में पीने का पानी हमारे उप मुख्यमंत्री ले गए हैं और 25 आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र भी बनाए हैं। मित्रों, चुनाव के पहले ही कम्युनिस्टों ने हार को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के साथ गठबंधन का मतलब है कम्युनिस्टों ने हार को स्वीकार कर लिया है, हार को स्वीकार। और कांग्रेस भी, जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने सैकड़ों कांग्रेसियों की हत्या की, वो कांग्रेस भी आज सत्ता पाने के लिए कम्युनिस्टों के शरण में जाकर बैठी है। ये मोथा त्रिपुरा का कल्याण, आदिवासियों का कल्याण नहीं कर सकती। कम्युनिस्ट कांग्रेस त्रिपुरा का कल्याण नहीं कर सकती। मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा का कल्याण कर सकती है। मुझे बताओ, आप लोग सभी प्रत्याशी आगे आ जाओ भाई, आप भी आगे आइए, प्रत्याशी आगे आओ। हमारे सारे प्रत्याशियों को बहुमत के साथ जिताएंगे क्या? अरे दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, माणिक शाह जी का हाथ मजबूत करेंगे, देवबर्मन जी का हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।